ये प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे ये आशिक वरना। नमस्कार, मैं साबिर अंसारी। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आ रहे हैं एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। उसी का खबर कवरेज करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और ये शोर शराबा आप सुन सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती पहुँच चुके हैं जस्ट मंच। जिनका घंटों से इंतजार कर रहे थे, जिनको देखने के लिए आप घंटों से इंतजार कर रहे थे, भाई मेरे आप लोगों से मैंने 10 बार आग्रह किया था कि धक्का मुक्की नहीं करेंगे। अपने प्रिय अभिनेता को अच्छे से आने देंगे, लेकिन ये आप लोगों ने अच्छा अनुभव नहीं दिया। और मैं 10 बार आप लोगों से आग्रह कर चुका था। हम लोग कतार में लगे हुए थे कि कतार को लाइन को मोबाइल वाला से पीछे कीजिए। আমাদের সবাই বলছে আপনাকে আজকে নাকি কিছু বক্তব্য দিতে হবে। কোথায় শিকারি পড়া আমার বক্তব্য দিতে হবে। देखिए আমি কোনদিন 5 দিন 7 দিন কাটিয়ে জীবনের প্রতি 1 মাস ধরে শুরু করেছি। ওই ভিনুয়া সোরেন আমাকে মৃণালদা এনে গ্রামে ছেড়ে দিতে। তুমি আদিবাসী ছেলে, আদিবাসীদের সাথে থাকো, আদিবাসীর মতো কথা বলো, চলো, সবকিছু করো। আমি 5 দিন 6 দিন ওই গ্রামের মধ্যে থাকতাম, কিন্তু আমি কি জানতাম এই ঘিনু আসলে প্রথম বইতে জাতীয় পুরস্কার পাবে। আর আজকে সেই ঘিনু আসলে অন্তর্রাষ্ট্রীয় খ্যাতি লাভ করেছে। ভারতে তো খ্যাতি আছে, ভারতের বাইরেও এই ঘিনু আসলে এত ফেমাস হয়ে গেছে। মানে ভাবি খুব ইমোশনাল হয়ে যায়। দেখুন সময় গ্রাম ঘুরে আসে, সময় ঘুরে এলো, আবার আমাকে ওই জায়গাতে নিয়ে এলো। এটাই বলতে এখান থেকে তো শুরু, এই অদিতি ঘিনু আসলে এখান থেকে তো শুরু। কিন্তু তার সাথে একটা কথা বলছি আমি, কেন বললাম এটা ঘুরে আসে, এই জন্য বললাম যে বাড়িতে জিতিয়ে আনতে হবে, তবে এই সাবজেক্টটা পুরো হবে। কেন পরিবর্তন খুব দরকার, পরিবর্তন হলে পরেই প্রগতি বাড়বে। এই হাত তুলে এমনি করলে পরিবর্তনের প্রধানমন্ত্রী টিকবে তো? ঠিক আছে, তাহলে হাত তোলো। কেন বলছি পরিবর্তনের দরকার? সমস্ত জিনিসের পরিবর্তনের দরকার। আর আমি বাড়িতে পার্সোনালি চিনি, ও খুবই খাটুয়া ছেলে, খুবই পরিশ্রমী করে, খুবই পরিশ্রমী ছেলে।
তো আমি চাইবো আপনারা যতজন আছেন আমার মতো এই খেলোয়াড় সোনালির মতো যারা আছেন তারা পর্যন্ত বেরিয়ে আসুন আর পারিতোষকে ভোট করে জিতিয়ে আনবেন। পরিবর্তন খুব দরকার। আমি তো মহা মুশকিলে পড়েছি। হ্যাঁ জানি যেখানে যাবো একটাই, চশমা খুলুন। আরে চশমা দেখলে আমার ভালো দেখাচ্ছে না? মানে চশমা ছাড়া ভালো লাগছে? আমি জানি মেয়েরা বলে আমার চোখ দুটো খুব সুন্দর, আমার হাসিটা ভালো। এই যে কি হাসি দেখ না আমার বৌদির বলি বলো, ভালো লাগছে তো? ওকে, তোমাদের আমি ডায়লগ শোনা যাবো, বুঝেছি। এই সালাটাকে গালি হিসেবে দেবেন না, এটা আপনাদের ডায়লগ। মারবো এখানে আর তুই পড়বি এখানে সেখানে সেখানে। নাম তুফান, বছরে এক আধবার আসি, যখন আসি তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যাই তখন ভগবান তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। जा अपनी भाभी से कह दे कि सुबह निकलने से पहले 3 मिर्ची और 1 नींबू ऊपर से नीचे तक 3 बार खवाई ले, क्योंकि ये हमेशा राय की नजर जहाँ पड़ती है वहाँ 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं होता। हमारा इसका भी एक डायलॉग बोलिए, जल्लाद। अरे क्या कहता है तेरा ये लीडर, हम तो राजनीति सिखाने चला आया है, हमारा नाम है बस। कब किसकी खिड़की कब किसकी नीचे से खिसकाई गया कलम को ना पता। चल भाई, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, आप लोगों का प्यार देख के। कल इतना ही कहूंगा कि ये प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे ये आशिक वरना। तो बोलना वही मानता, ये प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे ये आशिक वरना, इतना करम कर लेना, ये प्यार कभी कम नहीं करना। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा रहिएगा।